jamana kono nyemo atachi fonye koro vela kuno ka fonye sada Bakari Togola nyemo nyimi nganye kidali kuno ka fonye sada etunya ka fonye Bamananga terinda Allah be kunobi Allah boloda nyakafo jamana kono masake aye chinye fonye kidali kuno ka fonye sada nyakafo Bakari Togola chongi barikada bamananga ijamana diara sada Maliko no nyama hata chinye fonye bamako sigika fonye sada Imaye fanga manafo fana unte balotu ambidumi ene kayoro bana jenasa etunya kafo Fanga manafo fana unte balotu ambidumi ene kayoro bana jenasa etunya kafo Imaye siki maname sontiki na medono Imaye siki maname tuyatiki na medono Hake maname aleta leme bere nyini aduma na segi abi nyine bosada etunya kafo jamana kona yemo atachiye fonye koro vela kuno ka fonye sada etunya kafo jamana kona masake aye chiye fonye Kidali kuno ka fonye sada etunya kafo Bakari Togola Radio Kledo Bakari Togola Bakari Borojon Togola Bacha Kurade Mbenie Bacha Kurade Togola Togola Batari Nongoma Kadugola Ka Berifinier Na sa desera febele foto kara sa to kara mande Bacha kurma bana atari Nongoma yeni watini chala bolo Kabajon fana Hawa Kulubali Kulujete suma Seri Allah Dongora ni baji Masa Bakari Neka ni sebama Awa gafu Awana sege Kani pachitila Seri nyini falane Bacha kura nyini fa beniye Jinaba kuna te furuke Alisali kanyon Papa kane kanyon Kabo seguda Bakari
ikloma do ikalame nyafie bamananga nyafie kafie bamananga ikloma do amesegu segunani maragaduge kodondele balanza banani balanza kemnani bazada nekani kokurungele dugulentaro sama segu netani makuma nangulo kontro ni biejugu le fa ya donno bakari deni bona saje ni woso ni ibaye bakari tugola afaki pani senge ibani che nebi welemi nebi tanya fu kana sugu bagadaji ni gata bamako bakari tugola kinyafo masa beniye Ablaye Jara foli ani tanuni an b'a k'i ye sanga ni waati ini ka denbaya segu ayiwa medini ni waati la Papa Gawusu Jara ale kɔni taara nga ayiwa ko a man to ɲɛnafina sabula a ye fɛn mun to an kɔ ayiwa o bɛ mɛn k'an baro an y'a dɔn k'a fɔ ko maa ko n'i kɛra i fa ye k'i n'i fa su i fa teriw i fa limanaw i n'a caman ɲɛnajɛ dɛ an k'an jija an bɔra maaba minnu na an k'an jija an ka an sen da u ta nɔ la n'a ma se k'u ta ɲɔgɔnko kɛ i fa kɔni o ye yɛlɛla yiri mun na ko n'i ma se ka yɛlɛ o la i sigi a ju fɛ nka anw ma wuli bi disi gosiw de bi kɛ ten jama fuw de bi kɛ ten nka k'an ka kɛtaw lajɛ i b'i sɔrɔ i bɔkolo bɛ malo i bɔnna bɛ malo nka n'i y'o tigi ye disi gosi fu la ne karisa karisa a b'o jamaniya ba la jamana kɔnɔ mun ma wuli n ye ngolosi ye mun ma wuli n ye bitonsi ye mun ma wuli n ye nin ye o jamana kelen o firin bɛɛ juguw n'an b'o minɛ k'aw bɛɛ sigilen to k'anw da kan b'a la mun ye disi gosi in ye jumɛn de ye an k'a ɲɛɲini an k'a faamu jama in ye jumɛn de ye an k'a ɲini an k'a faamu maliba denw u bɛ min maa wɛrɛw de bɛ k'an kungo ɲɛnabɔ bi anw yɛrɛ da tɛ se ka don a la Mali bɛ taa sira mun fɛ bi maa wɛrɛw de bɛ k'a kuma bɛɛ ɲɛfɔ bi anw da tɛ ka don a la an ka ɲɛmaa da tɛ ka don a la n'u bɛnna mun kan u b'o fɔ ɲɛmaaw ye ɲɛmaaw b'o baara kɛ maliba denw ta kɛ bɛ ala jumɛn ye maliba denw ta bɛ min maa wɛrɛ u tɛ dɔwɛrɛ koyi nanzaraw olu de bɛ k'anw kungo ɲɛnabɔ bi n'u ko Mali sini sɔgɔma ko an bɛɛ ka guloki finma don an bɛɛ bɛ finma don k'an jɔ nkɛ n'u ko mobili kana boli sini an bɛɛ b'an daw gari an bɛ sɛnɛtaama daminɛ nga ali be o jamana dengelo ndebi disi gosi bala ti anda ɲɛɲini te ko dɔ kɛra ni ne bakar togola dunga i bi kile na sa ka foli ani tanu ne kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila aw ka jɛmukan kɔnɔ un monde sans terrorisme radio kile du ale soba sanfɛ aw ni ne bakar togola don sa fo ka taa se 15 heures ma Abu Touré a bɛ nɛgɛ karafew la imaye hakemana me ale tale me bere ɲini a du mana sigi fo ka ɲɛnɛ bɔ sa dɛ ali sali ka niɲɔ cɔngi bari ka da sali i kɔnɔ bi ala bolo dɛ ali sal a n'a ka denbaya an bɛ foli ani tanu lasiw bɛɛ lajɛlen ma nin waati la ayiwa falajɛ k'a n'a ka butigima bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ ayiwa suguba kɔnɔ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ka foli bi yan ayiwa ka maliden bɛɛ lajɛlen kelen fo ayiwa ka fɔ u ye ko kura kun ko waati dɔ sera sa an ka Maliba lajɛ waati dɔ sera Abu fɛn min bɛ ka ne bagari togola kamana guwan bi ni n bɛ hakili jagajabɔ la ka ni ma se ka fɛn faamuya la ni ma se ka taasiraya la ni ma se ka kunya la ni ma se ka nafaya la an bɛn'o de bɔ k'o bɛɛ bi koyi o de ye n tulo bɛ ŋunuŋunu kan minnu na maliyɛnden minnu b'a la ko terroriste ninnu maafala ninnu ko ka sigi ka fɔ kɛ ni olu ye Abu o b'a ne bagari kunkolo wasi m'a faamu n'an y'an miiri o ko sagu fagali koro fagali amu fagali bankasiw fagali ka an miiri maa minnu ye nin baara jugu kɛ maa minnu ye nin maafa jugu kɛ ka na bila fo ɲɔnɔ fa fɛ ka taa mɔnenpew la ka na masinaw na ala kabako
maa minnu ye nin su jugu bɔ ka maaw balo dahirimɛ sɔrɔ la ka maaw ka kalansow datugu ka maaw bali kɛnɛya sɔrɔli la ka préfetw boli ka maires boli k'u ta kɛ brigadage ye maaw ka baganw ma to maaw nikiw ma to ko maliyɛn ka sɔrɔ o k'a fɔ ko anw ka sigi ka fɔ kɛ ni u ye ne Bakari ma se k'o de faamu musalaka baden Mali kɔnɔ dɔ kɛra la ten sa koyi ka kow tila kalo kan a tɛ ɲɛ kalon tɛ foyi dilan tiɲɛ de bɛ fɔ ɲuman ye o sanja Ibrahim Boubacar Keita ka na kuma fanga la ni ayiwa Bacili tun bɛ ministère de la justice la ni Bacili ye mandat d'arrêt bɔ terroriste maa fala ninnu ka kida la n ye kulekan kelen min fɔ o kulekan kelen de jɔra o n y'a jira maliyɛn bɛɛ la n'i ma ɲɛ i bɛ paix kɛ paix bɛ kɛ fɔlɔ de jotigi ka jo ka d'a ma jalakitigi ka jalaki ka d'a ma yafa bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ma an bɛ sɔrɔ ka paix kɛ nka u ye mandat d'arrêt bɔ minnu kan Bacili y'a bɔ mun kan fo bi k'a to ministère de la justice la a ye mun bɔ an ka terroriste ko la a ye mun bɔ maafa ko la a ye mun dilan an ka kɔrɔnfɛ ko la a ye mun dilan Kidali ko la an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ tɛ badenfɛn ye kelen don a ye mun dilan an y'o cas dɔw ye a bɛ n'a fɔ u bɛ ka maa minnu fana ta ka nin kɛ k'an ka armée fa a bɛɛ y'a kelen koyi a bɛɛ y'a kelen ye u ka promotion minnu bɔra sisan promotion yɛrɛ tɛ u ka Mali janfa tɔn Mali janfa équipe Mali armée janfa équipe u y'o de dilan ka bɔ an ɲɛkɔrɔ k'o promotion ye u taara Emila maa ni fɛn minnu ta ka na don k'u bɛna don an ka armée kɔnɔ kɔni n ka m'u de ma siɲɛ joli u bɛ ta ka don an ka armée kɔnɔ u bɛ armée sokolon ci k'a dakolon ci ka an ka minɛnw ta ka taa n'a ye k'an ka mobile ta ka taa n'a ye k'an ka marifaw ta ka taa n'a ye k'an ka kisɛw ta ka taa n'a ye siɲɛ joli ka bɛ Alifa fo bi siɲɛ joli a bɛ ka kɛ i ye fɛn kɛ siɲɛ kelen i y'a erreur ye i y'a kɛ siɲɛ fila i y'a erreur ye mun b'a to e b'i sinsin o kelen kan hali bi dilanni ko t'i kɔnɔ tiɲɛ ko t'i kɔnɔ abu u nalen filɛ ni minnu ye a maa kelen bɛɛ bɛ tila ka taa u ma dege goni na u ma dege baara bilen na u ma dege wɔsi la a tɛ dilan ten koyi tiɲɛ de ye tiɲɛ ye badenfɛn tɛ nka maliyɛn wɛrɛw bɛ yen i bɛ taa denmisɛnninw sɔrɔ Mali kɔnɔ u ka ca siɲɛ 5 siɲɛ 6 ye recrutement fɛn fɛn mana bɔ armée kɔnɔ polisi kɔnɔ gendarmerie kɔnɔ u b'u présenter nka olu tɛ ka taa olu tɛ k'a ye a kala b'u la a connaissance b'u la a fɛn bɛɛ b'u la a kanu b'u la a faso kanu b'u la nka an bɛ mun ye minnu bɛ marifa ta ka ŋara da fasoba la minnu bɛ marifa ta ka an ka sarasiw fa minnu bɛ marifa ta ka an ka civiliw fa minnu bɛ an ka préfetw da k'u kantigɛ o maa kelenw de bɛ ta ka tila ka an ka armée fa tugun ko on veut la paix o ye mun paix ye an k'o paix ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o Mali o exemple ye diɲɛ dugu jumɛn na bi nin ngolo b'a la tugun maliyɛn wɛrɛw bɛ wuli minnu ye nin faali baw kɛ Kwakuru n'a zone kɔnɔ ka nin faali baw kɛ pays dogon kɔnɔ ko sigi ka fɔ ka kɛ ni olu ye diɲɛlatigɛ ko o ko ligne rouge de bɛ yen o ligne rouge n'i y'o tɛmɛ ka ban segin ko tɛ yen parce que mun na sisan a bɛ ka fɔ n ka ko in bɛ fɛ ka ko in ɲɛɲini ka ko in faamu koyi abu n bɛ fɛ ka ko in ɲɛɲini ka ko in faamu a kuma bɛ minnu da jɔnni don est ce que u ni terroriste ninnu ka jan ɲɔgɔn na n bɛ fɛ k'o de ɲini k'o si dɔn k'o faamu parce que kun jumɛn na bi u bɛ k'a fɔ mun na il y a 2 ans il y a 3 ans mun na o maa kelen o ma wuli k'u jɔ ko sigi ka fɔ kɛ ni terroriste ninnu ye mun na bi u bɛ k'a fɔ parce que bi n'i y'a ye i b'a ye an ka foli n'an ka tanuni bɛ an ka général mun yɔrɔ belebele Ibrahim Dayiru Danbele kab'a nana Ibrahim nana a ye goni a y'a yɛlɛ o kan terroriste bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini na bi pays dogon kɔnɔ a bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini na bi Masina Kwakuru kɔnɔ a bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini na bi donc sisan ni armée nana ka tasuma goni da u tɛgɛ ni an y'a ye k'a fɔ minnu ye barikani ni fɛn ninnu ye u bɛ ka goni da u tɛgɛ sa u kɔni u fana caman t'an bɛ kɛ ka pays dogon yɔrɔw fa ye bɛɛ kɛmɛ k'a fa barikani bɛ yen MINUSMA bɛ yen pays ayiwa anw yɛrɛ ka armée bɛ yen o goni min bɛ ka yɛlɛ terroriste ninnu kan sisan taayɔrɔ t'u la bilen nayɔrɔ t'u la bilen ils sont en état de faiblesse an bɛ maliyɛn dɔw de mankan mɛn ko ka sigi ka fɔ kɛ n'olu ye o maliyɛn ninnu ye jɔnw ye de c'est la branche politique de ces terroristes ou c'est quoi on veut savoir faire la paix avec des terroristes, des assassins, des gens qui ont brûlé tout un village, des gens ala mata bagan ou ma tout fait abu kanga sika fo que nous les ne ma se ko famu de
an ka fɔli k'a dɔɔni lamɛn fɔlɔ an na segin ka na n'a ye a ɲɛ bɛ sɔrɔ k'u ye terroriste ko in a ɲɛ bɛ sɔrɔ k'u ye a branche politique bɛ yen a branche militaire bɛ yen a branche idéologique théologien ninnu u bɛ yen donc bɛɛ n'i ka baara de don a la ni branche politique ninnu m'an sen kɔrɔ Bamakɔ yan n'u bɛ ka bɔ n'u yɛrɛ ye ko ka sigi ka fɔ k'a bɛ fɔ cas mun fɛ an bɛ fɛ o de ka fɔ an ye nous sommes dans un état de droit démocratique maa mun b'a fɔ ko ka sigi ka fɔ ka ni terroriste ye i bɛ k'a fɔ ni cas mun ye i b'o de fɔ an ye parce que e ka maa ma sa e ka dugu ma jeni e ka bagan ma tiɲɛ e ka gede ma tiɲɛ e den ma bali ka taa école la hey ka ba ko an ka fɔli dɔɔni lamɛn. jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ a tɛ tiɲɛ fɔ n ye kɔrɔnfɛla kunu ka fɔ n ye sa dɛ bakari cogo la ɲɛmɔgɔ ɲini ka ɲɛ kidali kunu ka fɔ n ye sa dɛ tiɲɛ ka fɔ bamananga terenda ala bɛ kunu bi ala bolo dɛ tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ masakɛw a ye tiɲɛ fɔ n ye kidali kunu ka fɔ n ye sa dɛ tiɲɛ ka fɔ bakari cogo la jɔngi barikada bamanange i jamana di arasada mali kɔnɔ ɲɛma hata tiɲɛ fɔ n ye bamako sigi ka fɔ n ye sa dɛ i ma ye fanga mana fɔ fanaw tɛ balo tun an bɛ dumi e ne ka yɔrɔ bana jɛna sa tiɲɛ ka fɔ fanga mana fɔ fanaw tɛ balo tun an bɛ dumi e ne dɔ yɔrɔ bana jɛna sa tiɲɛ ka fɔ i ma ye sigi mana mɛn sɔntigi na mɛn dɔn dɔ i ma ye sigi mana mɛn tuɲɛtigi na mɛn dɔn dɔ hake mana me ale kale me bere nyini adu mana sigi abi nyine bosada etunya kafo jamana kona yema aywa abu ande ko bo nyona folo folo ne bakari ba chekura tugula abu sikaka bakari ba chekura kana fo bakari tugula tede a fo bakari ba chekura tugula yivamu an ka ko bɔ kow la dɛ ɲɛ tɛ n'a yɛrɛ y'i diya i b'a fɔ bakari kuyate ani ne bakari ba cɛkura togo la i ye n faamu bakari togo la kelen de don kuyate o bɛ yen nka togo la o ye ne kelen de ye i ye n faamu a bɔ an ka kow faamu abu n'i nana jamukan kɔnɔ fɛn caman bɛ yen an ye kangariw da an ye kumaw ɲɛfɔ an wulila ka taamaw kɛ ka yaala ka se ko tigiw ma kuma dɔw bɛ yen fɛn yɛrɛ mun n'u tɛ se ka bɔ n'a ye kɛnɛ sanfɛ a dugujukɔrɔ kumaw a sokɔnɔɲɛ kumaw ka taa an tulo da o la k'o lamɛn ka ɲɛfɔ an ye hakilimaya kɔnɔ anw fana bɛ na an bɛ jamana maaw bilasira jamanadenw kunnafoni ka jamana ɲɛmaaw ka sira jɛlen yir'u la abu i bɛ jateminɛ kɛ a bɛ san kelen san fila bɔ bi auditeurs bɛ se k'u hakili to a la ne bakari n b'a la n ko jɛkulu o jɛkulu cogoya ko filatɔn ko dɔgɔnɔtɔn ko bamanantɔn ko miyankatɔn n ko mali ka sariya ta k'a bɛɛ ci ka bɔ mali kɔnɔ a ma fɔ ko association tɛ kɛ dɛ association bɛ kɛ ni association min bɛ kɛ
a kana kɛ siyako la a kana kɛ k'a fɔ ko anw de ni dugu maaw ye a kana k'o ye yen faamu abo ni jamana wale ta parce que n bɛ kuma in fɔ mun na n ye moti gouverneur ka kumakan dɔw lamɛn gouverneur kura mun t'an bɛ bi mun taara Siri Ture nɔ la a ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ a ka bi a ka baara la ko tɔn ninnu a b'u kɔnɔ k'olu yɛrɛ de ye fanga ye quoi n'o ye dɔgɔnɔtɔn n'o ye filatɔn n'o ye ayiwa a marakatɔn a bɔbɔtɔn a sinafɔtɔn o minnu dama dama bɛ yen k'o de kɛmɛ ka bali baara la bi donc an ka hakili to Mali siya ko ka ca cogo min o jamana ko anw donna démocratie kɔnɔ la démocratie ne veut pas dire libertinage ce n'est pas le laisser aller la démocratie a ses règles il faudrait que ces règles soient respectées jamana mun kɔnɔ déjà an y'a ye k'a fɔ Modibo Keita ninnu y'a ye u ye nin ko in ye yɔrɔ jan ils n'ont jamais accepté à ce que tɔn ka sigi ko filatɔn ko bamanantɔn ko sinafɔtɔn ils n'ont jamais accepté parce que u siranna nin de ɲɛ an nana don a kɔnɔ ka démocratie kɛ wuu ye ten awɔ fɛn bɛɛ bɛ sigi jɛkulu modèle bɛɛ bɛ sigi mais an nana confronter réalité la jɛkulu ninnu bɛ ka a bɛ ka na ni degun min ye jamana ka bi parce que i b'a ye bi o association n'a dɔw bɛ yen ils veulent même se substituer à l'État c'est aujourd'hui le même cas comme MLA et autres ils pensent que eux-mêmes ils ont l'État donc aujourd'hui a man ka fɔ bilen anw ka députés ye a man ka fɔ bilen anw ka gouverneurs ye i bɛ ka n'a ka jama a man ka fɔ aw ye bilen ko nin ko conséquence ko fɛn kelen dɔrɔn de b'a ban c'est dissoudre au Mali toute association à caractère ethnique à caractère régionaliste il faut dissoudre a bɛ tile ka loi ta ka députés wele ka na mais nin loi kelen tali bi a bɛ se ka na ni nafa min ye jamana kɔnɔ bi a bɛ état de ka état segin a ma a ka état autorité segin a ma a ma fɔ mɔgɔw tɛ don association na o ka association bɛ yen parti politique bɛ yen u bɛɛ bɛ yen o nka fɛn fɛn ye siyako ye o kuma ka ban Mali kɔnɔ n'aw m'a kɛ aw bɛ ka kɔlɔnkolon min se aw bɛ k'a se a y'a fɛɛrɛ dɛ awɔ a se bɛ aw de ye bi k'a sariya ta k'a tun ka bɔ yen mais ni wari tɛ sɔrɔ o la ka ban surafɛnko tɛ sɔrɔ o la a b'a ɲɛsin o ma de i ye Mali faama ɲɛsinen baara o baara ma a ka sɔrɔta de b'a kɔnɔ awɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ jamana dɛmɛ k'o bɛ jamana taa ɲɛ kana da k'a nafa b'a la n'u ka fɛn d'a kɔnɔ i bɛ mɛn i bɛ sa k'o kuma la u tɛ kala de u ɲɛna ka bɛn n'a ye mais e ka kuma e ka yɔrɔnin dɔ fɔ ta dɛ u ka sin k'a ye ten u bɛ se ka wari sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o dɔgɔkun tɛ ban i b'u ye u bɛ girin k'o kɛ o mun faama modèle ye a bɛ nin wari baden ninnu suyɛn an n'a bɛ taa lahara de wa populi de bɛ don aw bɛɛ la ka taa u da dugu jukɔrɔ ye dugukolo bɛ sɔrɔ k'aw bɛɛ dun a wari bɛ taa min wa hakili k'aw den ninnu k'aw bɛ se k'u ka diɲɛlatigɛ dilan wa maa tɛ se ka maa ka diɲɛ dilan bɛɛ da k'a bɛ Ala de bolo ni Ala ko k'i den k'a bɛ laban garibuya la a bɛ laban a la e ka cɛkisɛya t'o la i ka wari suye t'o la i ka foyi t'o la o ye Ala ka Alaya yɔrɔ ye maa si da kan tɛ maa si bolo maa si tɛ se ka maa si da kan dilan a kɛ ka ɲɛ a ka fɔ o nafa o bɛ se i denw ma a kɛ ka ɲɛ nka k'a suɲɛ k'a bila u ɲɛ o tɛ dɛ a y'a ta k'a ye nka bi kuma bɛ mun kan minnu de b'a la ko ka kuma ni terroriste ye ni Bakari bɛ fɛ k'o de faamu bi ka kuma n'u ye mun k'a kan jeunes ninnu tɛ o tɛ fɛn ɲɛ aw ɲɛkɔrɔ wa u ye dugu minnu ci o tɛ fɛn ɲɛ aw ɲɛkɔrɔ wa maa minnu ka masara o tɛ fɛn ɲɛ aw ɲɛkɔrɔ wa maa minnu ka bagan kɛmɛyirika bayirikaw olu taara o tɛ aw ɲɛkɔrɔ fɛn ye wa maa minnu ka kalansow datugura san 4 u denw tɛ ka taa kalan kɛ o t'aw ɲɛkɔrɔ fɛn ye wa maa minnu u kɔlila dɔgɔtɔrɔso la furako tɛ yen san joli o t'aw ɲɛkɔrɔ fɛn ye wa an k'a ɲɛɲini an k'a faamu an k'a walawala a b'o an ka kuma di mɔgɔw ma 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Kiledu aw ni ne Bakari Togola don alamisa o alamisa 14h radio Kiledu ale soba sanfɛ allo allo bisimila ja ne den don wa e yɛrɛ ahaba i Togola ahaba Njayi i danna yɔrɔ min na da i sa kana tɔ sama
Tugula sabali jamu dɔw bɛ ta o t'a yɛrɛ yɛrɛ sa n ko yɛrɛ a banna o i ye jamu Male Njayi Jara Tugula a bɛɛ Jara ye bon an kɔni bɛɛ anw sɔnna bɛɛ ma Jabate Dambele Sisuma Job a bɛɛ y'anw dɔ ye an ma baasi la an bɛ ba dɔw la ni mun ma kɛ anw ye an bɛ ba i la e ma Bakari Kuyate a b'a dilan de abada dilan a kana banna a y'a dilan Musa wa Njayi bamaana ko ka ca ko ba ka den wuli bɛɛ tɛ ba kala tun k'a ɲɛfɔ sa dɛ n bɛ radio lamɛnbaa bɛɛ fo ayo tubarikala n bɛ Général Musa Traoré fo tubarikala Bakari jamana o jamana ni yɛrɛ tɛ jamana jɔ ka jamana baara ni i yɛrɛ ka jamana réalité n'a ka hakilila ye f'i b'a kɛ ne maa wɛrɛ ka hakilila ye wallahi o jamana tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ne de bɛ n ka jamana kunna ni réalité de bɛ ne fɛ yan f'i baara kɛ n'o de ye n'i y'o bila ka ban fo ka tugu maa dɔ la k'o k'i kɛ Ala ye o de b'a f'e ye k'a kɛ tan o tɛ yan o t'anw ka réalité dɔn o t'anw bɔkolo ye min dɔn an dɔn bon anw ka hadamadenya dilanla ni min ye ne k'e bɛn'o bila pewu ko ka n'a dilan ne maa wɛrɛ ka hakilila ye est ce que o jamana bɛ se ka dilan wa i kelen de bɛ sanjikɔrɔ boli kɛ o bon donc sisan anw ka jamana b'o de dingɛ kɔnɔ Mali réalité ye nin de ye anw ka jamana tɛ se ka jɔ fo nin de ka kɛ ni aw ko k'a ban o ma fo dɔ de b'a fɔ a y'a kɛ tan an b'a dɛmɛ ne ko ne ma min jigi da dɛmɛ kan kɛ i yɛrɛ la i bɛ kɛ fɛn ye wa wallahi i tɛ kɛ foyi ye tugula an b'o de dingɛ kɔnɔ Sékou Touré y'a f'u ye a mɛnna dɛ voilà Sékou Touré ka fɔlen an b'o dingɛ yɛrɛ de kɔnɔ bi k'a fɔ ne bɛ n ka fantanya fɛ n ka hɔrɔnya fɛ fantanya kɔnɔ ne ko mouvement démocratique mɔgɔw nana u nana mun fɔ de a bɛɛ milliardaire bi u ko Musa bɛ ka se ka sara kɛ ko fɛn tɛ Musa bolo mais tugula a y'a sɔrɔ an ka hɔrɔnya b'an bolo dɛ nka bi mun b'olu mouvement démocratique maa kelen kelen kunna a tɛ Musa kunna olu minnu ye ministrew kɛ san damadɔ ni directeurw kɛ san damadɔ mun b'u kunna bi a tɛ général Musa Traoré kunna bon sisan nafolo sɔrɔla est ce que an ka hɔrɔnya ma buruja wa an ka danbe ma ban wa bon Maliyɛn bɛ cogo min na bi e ni Ala cɛ n'a y'a sɔrɔla bi k'a fɔ ni o bi miiri u ye Musa minɛ kɛlɛ min kama ko baara min bɛna kɛ n'o baara tɛ ka kɛ olu man ka u yɛrɛ bila en cause ka n'u jɔ jamanadenw ma sa ka yafa ɲini u fɛ ni hɔrɔnw don kɔni wala n'o tɛ cogo la an ka jamana a jowago dɛ mais n bɛ Ala deli a ka mɔgɔ d'an ma mɔgɔ min mago b'an ka jamana in na n tɛ ne yɛrɛ bolo Musa Mali jɔ ka di koyi kojugu Mali filɛ sisan n bɛ exemple ni fitinin d'i ma i mana directeur kura bila ka taa service dɔ la sisan ko sonyɛni ni fɛnw de bɛ kɛ e ye directeur kura bila ka taa i b'a ye tile fila bɛɛ bɛ fɛɛrɛ minɛ ten kaki u bɛ ka directeur kura ɲɛkun lajɛ k'a jogo lajɛ est ce que u bɛna to an ka kɔrɔlen fɛ wa est ce que u bɛna taa sira kura fɛ wa a waati b'a mun da an ka yɔrɔ ma nɔgɔ sisan dɛ an ka yɔrɔ u bɛ ka yɛlɛma u bɛ ka kɛ tan u bɛ ka kɛ tan u bɛ ka kɛ tan n'u y'a dɔn tiɲɛnikɛla don kaban u bɛ juru bila an ka taa Ala k'an ɲɛ ka mais n'o nana ka bere da kelen ka bere da fila kunna i b'a ye ligne bɛ minɛ ten kaki wala n ko de y'a to ne y'a fɔ Maliyɛn dilan ka di kojugu ne jamana maa bɛɛ ye kojugu Maliyɛn yafa ka di ne maa bɛɛ ye o de kosɔn ne ko Mali cɛkɔrɔba ye Ivoirien ka cɛkɔrɔba ye o fɔ ten k'a ko Mali dilanlen Mali maakɔrɔbaw ye Mali sigi cogo min na a ko hali ni diɲɛ jamana si sigi cogo tɛ kelen ye a ko Mali dilanla an ka maakɔrɔba bɛ ne sira min ye o sira n'an ma b'o ka Mali ti ben abada ko mais fɛn min bɛna Mali ben min bɛna Mali dafiri k'o ye kalan de ye a ka k'ale ɲɛna ka na k'ale ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ de ye nin fɔ ne ɲɛna cogo la yalima a ka fɔlen ma jɔ wa ni y'an ka jamana ci bi kalanbaw ni y'an ka jamana dafiri bi kalanbaw a kɔni bɛ da kala de la n'o n'a jogo bɔra so de voilà bon donc kalanba n'i ye Mali kalanba jɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ min ni a jogo bɔra so ka taa kalan kɛ ka na n'a jogo sera n'i y'a jɔ 100 a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 30 kan o mɔgɔw bɛ bi o hɔrɔn bɛ sɔrɔsi la o hɔrɔn bɛ fonctionnaire la bi mais cogo la ne bɛ min ɲini Ala fɛ bi min daminɛ ne ye nin ye mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ fara nin baara kɛbaaw kan sariya kɛ baara kɛbaaw kan ka jamana jɔ a jɔ sen kan ni mɔgɔ wele mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu de fɔlɔ wulila k'a fɔ k'u b'a kɛlɛ e Bakaricogola baara Clément baara Diko baara u ka wuli k'u jɔ baara min daminɛ a kana bila tun jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ sigi ka kuma ti jamana dilan cogo la fɛn fɛn bɛ jamana dilan bi zɔnw minɛ ni a banna jamana nafolo suɲɛbaw minɛ ni a banna jamana nafolo suɲɛni jɔli a banna o baara fɔlɔ ye n'o kɛra tuma min na o fana jamanadenw hali n'i ma fɔ nin ɲɔgɔn Maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ o an ka nafolo min bɛ ka kɛ ka tila k'a nargue ka tulo kana miliyɔn 60 don mobili la ka tulo kara
ka million bi de modula ka di muso ma ka million bi na de modula ka di akre di munye u bɛ ka tulo ka ɲɛna e ndoma jamana tɛ sigi kuma tɛ o dilan koyi e ka fɛn b'a dilan ka zo minɛ k'a jira n'a k'a fɔ nin de y'an ka nafolo sɔrɔ hakɛ de don a wari tɛ ka nɔ la ne de o minnu fana dun b'a la bi ko ka sigi fo ka ni terroriste ye o y'o ko bila mi sa ne m'o faamu ndoma o bɛɛ ye fɛn dɔ Bakari o bɛɛ ye fɛn dɔ de ye i b'a dɔn n'i yɛrɛ tigɛr'i yɛrɛ la ka ban i bɛ sɔn ko bɛɛ ma e maa ye n'a taara baarayɔrɔ la kɔrɔlen n'a taara baarayɔrɔ la minnu bɛ yen nɔ n'olu fasanen don dɔw b'u sigi duguma k'olu man kɛnɛ donc fɛn fɛn mana fɔ o bɛ sɔn o ma n'o tɛ ne minnu sɔnna a bɛ baara ta ne minnu bɛ yen na olu bɛ jɛn n'u ka binni ye a ka ja u ka bin mais u kɔni bɛ baara ta mais n'i tigɛr'i yɛrɛ la i b'i sigi de i b'a fɔ ko ne man kɛnɛ an denmisɛnninw na n'a taara baara ta la o de bɛ kɛ o kosɛbɛ bon donc ni e tigɛr'i yɛrɛ la fɛn fɛn mana fɔ sa k'o bɛ se k'i lafiya i bɛ sɔn o ma non an ka sɔrɔsiw an ma tigɛ a yɛrɛ politique mɔgɔ de y'an ka jamana daci an ka politique mɔgɔ de bɛ fɛn bɛɛ négocier n'o tɛ an ka sɔrɔsiw t'a bɛɛ négocier sɔrɔsi hɔrɔn bɛ yen danbetigiw bɛ yen dɔw la ne bɛ dugawu kɛ hali bi o ala ka mɔgɔ d'an ma ni jamana don amira biyama an ka foli ta ni bi ye i Tarawele 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allo Bakari Tugola ini tile ahaba Denbaya ini fa ahaba iki ambla nyana pena tile demo akungebe we ni fo foli diyara n ye ka bugula fo a tulo b'i la nin waati mais an bɛ kɛ Musa Memura sisan n b'a fo kosɛbɛ Bakari Mali jɔ man di Bakari dusu bɛ se ka jɔ ni dutigi ma tile wulibali y'o ye Bakari an ka bana tɛ mɔgɔ si ye bi Ala ma Mali gɛrɛsɛgɛ don anw ko kunun ko Idi ka k'a kana mais est ce que a nana 2013 a nana ni kan min ye k'an bɛna baara kɛ n'o ye Bakari est ce que baara bɛ ka kɛ n'o ye o kumakan bilala kalo 2 mara kɔnɔ dɔrɔn o kumakan yɛlɛmana a banna Bakari o kuma banna kabi 2013 député sigi yɛrɛ ma ban fɔlɔ a banna o kuma bilala ye Bakari Mali bana tɛ mɔgɔ si de ni ɲɛmɔgɔ ko tɛ an bɛ dugawu kɛ ko min bɛ senna bi Bakari Ala ka nin ko in kɛ ɲɛtaga ye nka ne ka fɛn ye fɛn mun ye ko in ma daminɛ a daminɛ yɔrɔ kosɛbɛ n'i ma ɲɛ i bɛ nin jɛlenya ko kɛlɛ kɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ naga de kɔrɔ fɔlɔ hatɛ Bakari nka e tɛ se ka taa maa wɛrɛw minɛ k'olu don kaso la ka taa sɔrɔ e yɛrɛ nagakɔrɔmaw bɛ fɛn mun na jamanadenw ɲɛ b'o la e mana wuli ko n bɛ jɛlenya kɛlɛ o tɛ bubu jamana wari bɛ ka suɲɛ ka taa yɔrɔ min i b'a dɔn i b'a dɔn i mana wuli an dala k'i kɛ jamana ni wari tɛ bɔ tan jamana ni wari tɛ bɔ tan jama min bɛ ka bɔ suɲɛni ni yurugurugu la i t'a dɔn wa minnu bɛ k'a kɛ i t'a dɔn wa Bakari mais n'a ye olu ta bɔ a da la a tɛ si premier ministre la bi donc a bɛ t'i ɲɛsin maa wɛrɛw ma ɲɛ tɛ ko in n'a bɛ daminɛ a ka daminɛ jamanakuntigi yɛrɛ naga kɔrɔ fɔlɔ ka jigin o la n sɔnna Bakari i bɛ sira min ka di Bakari tiɲɛ na Ala k'i sara amira biyama i ni Bugula Tugula aw kana njafa dɛ a ye kuma min ka depuis 2013 Bakari i ma yɛlɛma bi n'i fo la 2013 an sɔrɔ la wallahi Bakari an ka foli b'i ye ni ci ka wele la Bakari ko in a ma daminɛ dayo mina yɔrɔ la an ka an fiɲɛ ko fɔ a ka ɲɛɲini anw ka sɔrɔsiw ka sigɛti ko fɔ a ka ɲɛɲini Bakari n bɛ sira bila mɔgɔ wɛrɛ n b'i fo k'i cogo la haba o sanjaa n ye n da se o kuma ma yan n ko susɛti kelen sanna 4,400 susɛti pɛrɛ kelen 4,400 an ka saraso bidenw bɛna avion ko kuma don a kɔnɔ avion ko tɛ o kabi avion mana fɔlɔ a daminɛna nanzaraw yɛrɛ de kulela ko ko susɛti pɛrɛ kelen 4,400 k'i kuma k'o ye susɛti climatisé de ye wa o susɛti bolo jumɛn k'o faamu parce que hali olu yɛrɛ fɛ yen olu ka mɔgɔw o ta tɛ ayi olu tɛ se k'o don i k'o faamu k'o bɛ taa tenni ni fɛnw san ka na n'a ye ka taa imperméable sanji minɛ mana kɛ sarasikɛ kelen kelen dɔw ye 3 sɔrɔ dɔw ye 4 sɔrɔ sanji minɛna ka t'o de caman den san ka na ka n'o tila tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn min ye minɛnko ye kabi sa joli bɛ k'a fɔ aw ye n k'u bɛ ka kalo tigɛ n ko minɛn tɛ n tɛ k'a fɔ aw ye mais n'u bɔra ka kuma mun fɔ i m'a mɛn a kuma ma nɔgɔn maliyɛn ko fana bɛ ten ɲɛ tɛ ni kalo don u ka n wele kɛ foyi tɛ yen wa u tɛ se k'a san
e taara karabini ni PMI ni fɛnw zangana o de ye kɛlɛkɛminɛ bi diɲɛ ma développer o ma kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛn mun ye bi u b'a ɲɛdɔn l'armée le développement des armes c'est plus que rapide comparé aux technologies yɔrɔ mɔgɔw to ka caman to kalama dɛ téléphone ninnu yɔrɔ téléphone bɛ développer c'est rapide armée ka arme ka fɛngɛ ka teli n'o ye donc e bɛ taa 40 ans 50 ans marifaw sangana n'u ye k'e bɛ ka minɛ di ka armée ma bɛɛ t'a dɔn ko kalo don wa avion ko ɲɛ mun b'aw ye o wulila k'u nɛ kala attaque ni fɛn avion bɛ min bi avion tɛ yen u nana avion fɛn fɛn ye a bɛɛ ye ka mɔgɔw ta ka t'u bila dugu nin na wali ni maa dɔ banana i n'a fɔ ambulance ninnu voilà hélico médicalisé ninnu de don ani ka transport de troupes nka hélico ɲɛnama fɛn fɛn bɔra ko a construira pour que ka kɛlɛ de kɛ o tɛ Mali bolo a bɛ Mauritanie n'a ka Mauritanie Bamako population dɔrɔn ka ca Mauritanie jama bɛɛ ye mais u bɛ Mauritanie bolo a bɛ Burkina bolo a bɛ Niger bolo nka nanzaraw de ko a tɛ feere aw ma anw t'a san an ka président yɛrɛ tila ka taa accord signé n'u ye ko aw k'a jija an ka sanfɛ kɛlɛko la e bɛ se ka taa mun sa bilen mais o kuma tɛ se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye kuma de bɛ kalenkale an ɲɛ taara avion san an ɲɛ taara ka taa an ka taa n y'a fɔ a ye ko kalo do bi kalo do sini kalo do bi kalo do sini jamana yɛrɛ ɲɛnama un pays ɲɛnama hali n'i taara hélico de combat san i bɛ bɔ télé de la k'o yira k'o kuma fɔ ça c'est même trahison tu trahis l'armée en faisant ça tu dévoiles les secrets de l'armée en faisant ça mais u y'o bɛɛ kɛ politique ko ye u y'o bɛɛ kɛ campagne kɛlaw ye ala ka hinɛ Mali la 20 21 0011 un monde sans terrorisme allô camarade Togola Bakari Cekura Togola Bakari Ba Cekura Togola un monde sans terrorisme merci un Mali sans terrorisme Bakari i bolo ye yoro le boray Togola Haba ni se da patriotisme Haba Jadi senkeren de ngila ita sekan bila bismillah servan nali malla na kera barkane le wote barkan au Mali pour fonctionnement 1 milliard de francs CFA uniquement quoi contrat là sans autant alors là 1 milliard de dollars awari do occidentaux de Basara ou bien Mali de Basara o wal de be ka shume ka bɔ an ka dugu jukɔrɔ nord la les ressources qu'on est en train de piller au nord wari bɛ ka bɔ yen de effort de guerre bɛ ka bɔ yen de bon pendant 7 ans il n'y a pas eu de paix et pire encore environnement Tarasé Burkina Tarasé Niger moi je crois que vraiment si nous voulons un Mali sans terrorisme on doit se donner la main pour lutter le départ de la MISMA et du Barkhane sur notre territoire. Togola ni seba kabila de. Akakuna de ni seba kabila. Togoloba do ye nin fɔ n ye. Ko tant que Barkhane b'an fɛ yan k'a ye ladu diya k'an bɛ san 50 kɛ ko Mali tɛ suma. Allah akbar. I bɛ n ka foli fɔ Mamara de Gite Abdoulaye. Togola. Tant que o de tɛ. A bɛ mun na dɛ. Ne ye jateminɛ kɛ e bɛ se ka na jamana dɔ dɛmɛ cogo di aussi au vu de toute la communauté internationale k'o ka région kuturu tigɛ ka bɔ o la o yɛrɛ ka sarasiw tɛ se ka se o ka faamaw tɛ se ka se e dun bɛ ka taa ni bulldozer ni fɛnw ye ka taa an ka o dugujukɔrɔ fɛnw i bɛ k'a piller o yɔrɔ la bɛɛ ɲɛna depuis Serval nana kɔn na et puis Serval même depuis le mot Serval malien kan ka wuli k'i jɔ n y'o fɔ u maliyɛnw y'a sa parce que Serval ye bagan dɔ ye n'a sigira yɔrɔ y'a ta ye o y'ale ta ye ale yɛrɛ ka caractéristique je marque mon territoire voilà bagan lama de don n'ale sigira yɔrɔ ale o yɔrɔ y'a ta ye bon o y'a dɔn k'a fɔ les intellectuels maliens vont découvrir ça il y'a yɛlɛma k'a kɛ Barkhane voilà sur depuis là-bas on devait rejeter e bɛna ne de dɛmɛ e bɛna mun i ka mon territoire marqué tu sais que moi j'ai pas compris MLA kun bɛ Burkina de
ka nyama Bilal al-Sharif akele ka bana muja ofe Bilal compowere ka hélicoptère nanata sur notre territoire mais ansele kidal ukanga jo ulama taka MLA taka na choko kidal ambilla banka accord signé ne uluye a Wagade a Algérie de a Bamako pour compléter votre information Blaise Bolile Kaboui Kataka Ivoirien Marco Rocco Kabore Nani MLA mɔgɔw ye délégation wuli ka taa nɔfɛ Burkina Marc Kabore ma dogo ka fɔ dɛ a y'a fɔ u ka média de ka publiquement ko MLA mɔgɔw taara ale fɛ ko mobile ko dɔw kun ni Blaise cɛ ko Blaise ye mobile kun fɔlɔ d'u ma donc ko yanni kun filanan ka na mankan wulila Blaise ma se k'o d'u ma donc comme Marc Kabore nana sisan ko mobile ko bɛ cogo di a ko ale y'a f'u ye k'u ka taa Blaise nɔfɛ Côte d'Ivoire mais ko dugukolo bɛ meleke ale tɛ armement di mɔgɔ ma a tɛ mobile di mɔgɔ ma contre le Mali il a dit publiquement et puis voilà, il y a une question aussi là mais que G5 G5 n'arrive pas à fonctionner alors que G5 c'est l'armée malienne, l'armée nigérienne, l'armée burkinabé, j'en passe, et que la MISMA a 1 milliard de dollars par mois, la Barkhane a 1 milliard de francs CFA par jour, et il n'y a pas de sécurité. Mais au G5, au Niger, il y a en même temps. On a mais Niota, comme EOTA, il y a d'abord les troupes de Barkhane, il y a les troupes de MINUSMA, il y a les troupes aussi de la CEDEAO, il y a les troupes de l'Union africaine. Et plus maintenant, mais G5 là, j'ai d'habitude une de la émission spéciale de G5. G5 TD, c'est l'organisation des États riverains du Sahara. C'est-à-dire, c'était un plan avec des territoires bien délimités. Une partie du Niger fait partie, Mali partie d'Obala, Mauritanie partie d'Obala, Algérie partie d'Obala, Fokatabla Tchadi là. C'est cette bande-là que la France avait voulu faire ça un État depuis dans les années 1956. Et en 1957, l'Assemblée française a voté cette loi pour que ça soit un État à part. Et l'Assemblée française n'est jamais revenue pour abolir cette loi. Ça veut dire que c'est en vigueur. Et maintenant, c'est cette zone-là qui est l'Eldorado du Sahara. À l'époque, ils avaient voulu créer ça, c'était Ofoy-Boigny qui devait être le ministre d'État chargé. Et il y avait René Coty qui était à l'époque le président de la France. Donc c'est ça réellement, l'organisation des États riverains du Sahara, où il y a des baillements à Nieta, que G5. Ce n'est pas G5, c'est faux. C'est pourquoi vous avez vu, les Américains ont refusé. Nico terrorisme qui est le bi, nous avons fait bi, Américains ont fait le boulot. Mais avec le G5, les États-Unis ont dit clairement, voilà, en contribution d'État, Mali État de Yorola bilatéral, mais on ne va pas alimenter le fonds, la caisse du G5. Pourquoi? Et puis encore, Rango Betoui, mon frère, qui peut lutter réellement contre le terrorisme dans cette bande en excluant l'Algérie? Qui donne me sait qu'à terrorisme, qu'à instabilité, qu'à bonne bande qu'on a? Nous avons Algérie n'inta barala. Oh, moi je me rappelle là, ni hakil bala, on a permis de perdre la nation, Modibo Dabatita. Akile katika mina unini dondo ako parce que à ministère de défense on était du même village. Ako kele mina unini de unini kunu unini tan ko dondo ani Algérie du sanga blanyona. Anga duko na kolongo na. Si vous vous rappelez là, il y a eu la première rébellion là, 103 là, avec le capitaine Djibi Sila Diarra. Et à son âme. Et Ramadala Djibi Sila est de Kakolowa et Malika. Parce que si vous vous rappelez, après tout ce que Djibi Sila a fait à Kidal, il a pas qu'à dire au Makile nous m'avons dit à tricoter. Kosebeka quoi, Kakakoba. Oui, parce que les Moribo Keita étaient prévoyants.
C'est voyant. C'est-à-dire qu'il ne gère pas le pays du jour au jour comme Ibeka le fait aujourd'hui. Non, Modibo était un médium. Voilà, ils avaient une vision pour le pays et ils savaient où ils veulent aller. Bon, Niem Malita au Wati, Kayeko, Ulunu, avec les maigres ressources de l'État qu'on avait ce jour, et que ces pays avaient un effort concentré armé, avec les moyens qu'on a, armé donc tu comprends facilement que c'est fait sciemment, voilà, pour que Yesekou est bien armé comme ban. Le ministre de la Défense qu'on a aujourd'hui là, notre président lui donne feu vert qu'on a besoin de Kidal 18 heures en Bidos. Au Sikatena. Si on est comme au cours de 4 secondes, c'est ce mesure. Là, il y a 2 heures dans ma cour, j'ai besoin de Kidal à 18 heures en Bidos. Aywa, comme il dasara na pmae. Hein? Ngo comme d'abord na pmae. Nyete jena ka ministry. Ani ambe na fla de be barola. Allahu Akbar. À comme Togola en 6 mois, je peux stabiliser le centre du Mali. Ninya centre stabilisé en 6 mois. 6e mois flana comme meta kidal, meta tisaleti menaka di Mali. En 6 mois. Wambado a donné à Bala, à volonté Bala. Ça dit qu'elle était politique quoi, c'est un militaire stratégique de quoi. Non, vous français militaire ou pardon. C'est militaire. On le connaît. C'est militaire. Maintenant, moi, ce que je demande, il est possible à la jeunesse du Mali, la jeunesse du Burkina, la jeunesse du Niger, pour le départ de Missima et de Barkhane. Message reçu 5 sur 5, Initié Kawolela Angafoli, Anetanu Billet. 2021 0011, un monde sans terrorisme. Allô? Bonsoir. Bonsoir, et bismillah. Voilà. Haba Ademaya. Alhamdulillah. Mais faut Boroyan enfant fait bandido de vecatire que j'ai adoucé quoi. Berthe de Doha. Berthe de. Ah, Korbashi la Berthe. Pas faut être naturel. Boroyan enfant fait. Ah bon? C'est-à-dire à expliquer un truc de la Là, image de Blacana, on va meeting mounouké quoi. C'est des bandits, il faut dire ici. Ne connais et les gens qui jeunesse ou beka wuli tu mi boroni à lamini. Ou ka wuli nous kama wallahi ou buka dugubla. Parce que à chaque fois ni anya essayé quand un militaire ou beta kidal. Nous m'a fait no nyagami centre là ou beta est là kata nyagami quoi. Voilà donc ne connais bolo beka y population arrêté nyela. Parce que anya ba la mitri re cour de kono imagine na ibe mitri re cour kono nae. Wali a imagine la zoom la iba a tiku référé donne mais auquel mec a mouchard du nous quoi. C'est des bandits boroka ou kana jaula de. Voilà, o de ne ka kuma quoi. Famille Sorola, merci bien. Awa munu fana kanga wulika joka akola ou fana kloba anani wati la 2021 0011. Allô? Ah bismillah. Ahaba Ademaya. Ba somo. Ambala tanu alhamdulillah. Aba miko. Fole jaranye. Mi bubula fo. Tubarkala no kaka. Ni radio kileru barakela bela gelefo. Tubarkala anga foli bi yere. Togola jamana nyagame ma titeni be kate. Namo. Ale de yefani mo nunu. Ka sanfela duma. Ni ka sanfela di mo ko ma fangalere ti ibolo di kele ti sanfela kele dia. Mais 21e siècle qu'on est sanfela aujourd'hui c'est l'armée de. Non, mais katla tugore kata avion ko lenza katla kana ijo tuguni ka boka avion munti pa. Débat c'est mané ma ko malé wa. Ne ma fouille de famille na ko tola. Abe simplement mona nyebe kanga émission Kenya foni kene kelen ka malé o nyengo kalondo. Awati muye Abdul Karim Konate ampe. Ubeka ampe de botele la ka le porte-parole du gouvernement awati alebe commentaire bala avion nunga. Anga mango karsa sra ngalunye nitechien. Ubeka mamundo. Malongo na me toto tienli. Ubeka de quoi là? Mamundo ida. On t'a fait un coup moi je suis journaliste. Pour que ngase kan dado avion go pmala. Fo avion domba ngana mun be maliko na inuka siga pma. Awo mais ulu bantinga kuma o to kola. Upmana mais ulu tseka boka l'armée c'est pas ça. Ulu tseka boka fo kubna radio ni fo na tseko keo. Mais à l'époque, par exemple, on est officier Tchamon Pmana, officier supérieur Tchamon Pmana, nous n'y avons pas avion, nous détaillons technique, un à un. Non, non, si la radio ça fait, n'y a pas de Maléon. Bon, Maléon, il y a un peu de Maléon de Bolo. C'est une conne, nous Maléon, Maoulou, Josin, que la Kaken, Kakuma Ban Dabla, Kafendo Yeni, voilà, des candela.
n'a fɔra Kidal yɛrɛ an tɛ se ka don Kidal. O fɛn kɛra président yɛrɛ ma k'ale tɛ se ka taa Kidal la. Mais ka wari bɔ k'a di ninnu ma a ka don kɔnɔ a t'o kɔnɔ. A tɛ se ka taa dɔrɔn tɛ dɛ ko maa si ka fanfaronna tɛ taa n'a ye Kidal. An bɛ mun f'a ye. Voilà c'est ça. Jamana in walayi jamana in bɛ Ala de bolo. An ka wuli dɔrɔn an ka jɔ an sen kan. I ka foli don. Foli diyara n ye i ni ce i ka wele la. N tɛ ɲinɛ kuma in kɔ dɛ a ye kuma in fɔ k'a to ayiwa Bilade bila Segu bila ko maa si ka fanfaronna tɛ taa n'ale ye Kidal. Ka b'o don maliyɛn tɛ wuli ka Burama ɲininka. Y'a bɔ Mali la wa i sigira Mali bɛɛ de kama wa ka b'o don Burama kan ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye nka ayiwa Mali ko tɛ wa allo bisimila. Allo Bakari Togola. Bisimila. I ni wula. Ahaba denbaya. I Togola. Ahaba. N ti Ala k'i sara i ka baara la. Ami rabi amma. I ni maa bɛɛ ɲumanya. Ahaba. Bakari Togola. Nin ko in bɛɛ bɛ cogo min Mali bɛ cogo min bi. Maa si nɔ tɛ ni IBK nɔ tɛ. Naamu. I filɛ ka kuma i ka kuma ta yɔrɔ la ko dɔw bɛ la ko denw dɔw bɛ la ko ka négocier ni terroriste ye. Bon ne ka faamuya la. Allo an tulo b'i la an bɛ tulo b'i la. Ouais ne ka faamuya la. Don dɔ u bɛ k'a fɔ ka da mun kan. I yɛrɛ da sera a ma côté filanan na. N'o ye Emela mɔgɔw ye. Minnu ya marifa ta contre an kama. N'u y'a an ka sɔrɔdasiw fa. Donc EBK yɛrɛ tun sigi tuma yan'a ka sigi a ko de ale tɛ négocier ni marifatigi ye. A y'a fɔ. Voilà donc ale nana sisan marifala jango jan bɛɛ de terroriste ye ne bolo. Ni mun ye jihadiste minnu ye mun ye Emela minnu ko indépendance minnu y'u ye o a bɛɛ marifala kelen de. Bon comment savez que ale IBK ko ani ninnu tɛ sigi terroriste ninnu tɛ sigi ka kuma ani ninnu tɔ ninnu bɛ sigi ka kuma. Question bɛ yen nɔ ko ko ni dɔw tɛ sigi ka kuma a bɛɛ dun ye maliden kelen de. N'i ka hakilina ye faamu et puis i ka exemple in a ɲɛna kojugu. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ jɔnni ye Agɛlɛku fagaliw kɛ. Voilà jɔnni ye ka kuma bɛ yen yɛrɛ de kan. Saliti fagaliw kɛ ka Minata fagaliw kɛ. Musa Mara taara Kidal u ye préfet da k'a kan tigɛ. Oui. Bon n'a ma ɲɛ ko jamana sera k'a bɔ ko wa ko n bɛ sigi ka kuma n'olu ye malgré tout ça. Bon donc ninnu fana ye fagali kɛ i n'a fɔ k'i na sigi ka kuma n'olu fana ye o tɛ wa. Voilà n ka kuma bɛ yen de kan. Bon maintenant sisan terroriste ye maa o maa fa. O bɛɛ somɔgɔw ka wuli ka taa IBK fɛ yen a k'a ka mɔgɔw ni bila a nɔ la yan'a ka sigi ka kuma. Maa o maa sara Agɛlɛku. Maa o maa sara Tesaliti. A bɛɛ soma ka wuli ka taa. Mɔgɔ minnu ye o mɔgɔw faga komi a filɛ k'olu ta ka tila ka u don an ka armée la. Aw fana ka hakɛ ye mun ye u ka taa sara u ye. O de bɛ ko ban o. Voilà Bakari Togola i filɛ ka yɔrɔ min fɔ mun dimina yɛrɛ b'anw na kosɛbɛ. A bɛ maa dimi. O filɛ nin yɔrɔ de mɔgɔ min y'an da k'an kantigɛ ka tila olu t'u minana ka n'u bila kaso bonbon la Bamakɔ i yɛrɛ da sera a ma sisan u y'olu libéré olu libéré la français ka prisonniers dɔ otages dɔ olu libéré la k'olu bila ka tila tuguni o maa kelen ninnu ta tuguni ka n'u don an ka l'armée na. A ko in bɛ kɛ cogo min na kosɛbɛ. K'u de bɛ tila tuguni ka na an balimakɛ minnu bɛ yen an kɔrɔ n'an dɔgɔ minnu bɛ yen a n'an den ninnu k'u bɛ tila ka n'olu de commander tuguni Bakari Togola. U b'u commander dɛ parce que n ye kuma mun mɛn il y a 200 et quelques officiers supérieurs parmi eux. Oui mais c'est ça Bakari Togola problème bɛ yen de u na o na wele i b'a sɔrɔ a dɔn hali i sɛbɛnnew t'a dɔn. Hali u tɔgɔ sɛbɛnnew t'a dɔn u bi ta tuguni ka n'u don i b'a sɔrɔ an ka finman minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔrɔtɔ la. Depuis u don tuma ni jala t'u bolo ka kɔrɔtɔ kɛ ka jala sɔrɔ ka tila tuguni u b'u don kileso bɛ kuncɛ u de bɛ tila ka n'u commander tuguni Bakari Togola ne ma b'a yɔrɔ fɔ ne bɛ o don la ne ti commander n'a ko k'a bɛ ne commander o don min marifa ta n bɛ vengeance kɛ. A ka nɔgɔ koyi. Ale kɛlen ti maa wɛrɛ commander ne bi sa mais ale fana ti maa wɛrɛ commander. 2012 2013 e bɛ ka marifa ci Mali la ne de bɛ ka Mali défend. Voilà. Bi
ne mun bɛ ka Mali defa e mun bɛ ka Mali marifa ci Mali la ko e de ka tila ka ne commander tuguni Bakari Togola an ka lajɛ dɛ c'est ma balo ye an ka lajɛ dɛ c'est comme ça balo ni mawle et puis n terikɛ o dɔrɔn tɛ dɛ u ye temps mun kɛ n'u boli mɛ n'u bɛ k'an ka sarasiw faga o sara wari k'an ka tila k'o sara u ye Mali y'a sara u ye Bakari Togola an ka to ta sinon n kasi quoi si sunɔgɔ su u ye temps mun kɛ u bɛ ka armée faga o temps k'an ka sara u ye an tilala ka sara u ye Allah la Bakari Togola ko nin bɛɛ dun ye IBK de ma si tɛ fo IBK de ka bɔ yen tant que IBK ma bɔ an ka maa sɔrɔ mun bɛna nin bɛɛ ban Mali bɛ kɔdɔrɔ la Bakari Togola a ti ban Mali an b'an si kɛ nin kuma na an b'an si kɛ ko bɛɛ ka IBK to yen nɔ a ti ban IBK an b'an ka si hali fanga na bi a n'a fɛ m'an ka si fanga na Mali kɔnɔ bi ka gɛn ka bɔ yen de Mali bɛ jɔ an ka foli b'i ye Mali bɛ jɔ o tiɲɛ de bɛ fɔ o de y'a to o don min na mandat d'arrêt bɛ bɔ Emila mɔɔw kan ni n ye kule daminɛ radio sanfɛ a don mun ye ministre Bacili ye a yɛrɛ taara i sigi a don radio Gintan sanfɛ ka ne ta n tɔgɔ ma kuma ka d'a ye a y'a fɔ Gintan sanfɛ mais a don ne ko ne tɛ Bacili ne tɛ jaabi parce que e pɛrɛlen don ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ fanga nɔfɛ fanga pour que a ka to fanga la il est prêt à tout ne tɛ o mɔgɔ modèle jaabi Mali kanuba maa min a bɛ tiɲɛ fɛ a bɛ sira ka danbe ni hɔrɔnya ɲɛ ne n'o de bɛ se ka kuma minɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faamu mais ni ne ye dɔn k'o ban e maa min ye ko ne tɛ jaabi nka i ye mandat bɔ maa minnu kan u bɛ min bi Bacili a bɛ kuma bɛɛ la Mali kɔnɔ bi mais jɔnni b'a Bacili da mankan mɛn o kuma la wa hali sisan ni IBK y'a wele k'a kana fanga la a bɛ na fanga la ka tila ka IBK ta doni daminɛ u filɛ nin y'an kɔrɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne Bakari bɛ bɔ kuma la yan Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma n'a Ala ye alamisa wɛrɛ yira aw ni na alamisa 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Clé du kelen soba sanfɛ ayiwa ani lundi au lundi sufɛ 22h pile ça c'est tous les lundis à 22h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni radio Clé du soba sanfɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn kunnafoni ka jɛ tiɲɛ a ka fɔ ɲɔgɔn ye jamana in ka jɔ ten ko dɔ kɛra Abu Ture a tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la ne Bakari Togola ne Bakari ba Cɛkura Togola an ka walawala dɛ an ka bɔ ɲɔgɔn na Bakari ba Cɛkura Togola Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma fana unte balotu ambidumi ene ka yoro bana jenasa etunya kafo imaye fana manafo fana unte balotu ambidumi ene ka yoro bana jenasa etunya kafo